ቴሌቪዥን ትግራይ ብሰንኪ ኩናት ህንፀቱ ዝተቋረፀ ፕሮጀክት መንገዲ ኣስፋልት ውቅሮ ክልተ ውላዕሎ ሓውዜን ነበለት ዕዳጋ ዓርብን ፈላፍልን ንምምሕዳር መንገድታት ኢትዮጵያ ብዘዘራረቦ መሰረት እቲ መንገዲ በትካል ስር ኮንስትራክሽን ህንፀቱ ከም ዝቅፅል ምግላጹ ይዝከር። ስራ ተቋራጩ ባቀረበው ጥያቄ መሰረት ተስማምተን ጨርሰን ወደ ስራ ተገብቷል። ቀድሚ ሕዚ ፕሮጀክት ሒዝዎ ዝነበረ ትካል ስር ኮንስትራክሽን ዳግም ህንፀቱ ንምቅጻል ብዘቀረቦ ሕቶ መሰረት እውን ተስማዕሚዕና ኢና። እቲ ፕሮጀክት ህንፀቱ ከም ዝጀመረ ዝሓበሩ ኣብ ምምሕዳር መንገድታት ኢትዮጵያ መተሓባበሪ ዳይሬክቶሬት ፕሮግራም ህንፀት ፕሮጀክት ሰሜን ስንሻው ኣሰፋም ሕቶ ካሕሳን ካልኦት መሰረታዊ ጸገማት ነበርትን ንስራሕቶም ዕንቅፋት ይኾኖም ምህላው ይገልጹም። ተውላዕሎ ወረዳ ጋር ተያያዘ ኣብ ወረዳ ክልተ ተውላዕሎ ዘሎ መንገዲ ህንፀቱ ተጀሚሩ እዩ። ድሕሪ እዚ ግና ሕቶ ይግብአኒ ተታሒዙ ንስራሕትና ዕንቅፋት ኮይኑ ጸኒሑ እዩ። ዛጊዱ እውን መፍትሒ ኣይተገበረሉን። እዚ መንገዲ ኣብ 2026 ዓመተ ምህረት ፈረንጂ ንክዛዘም እዩ ትጽቢት ዝግበር። በዛ ካይዳ እንተ ኮይኑ ግና ብዝተተሓዘሉ ግዜ ከይዛዘም እውን ይኽእል እዩ። ኣብ 2016 ዓመተ ምህረት ዝወፀ ሓድሽ ኣዋጅ ክልላት ካሕሳ ባዕለን ክኸፍላ ጸዲቆ ዝበሉ እቶም ሓላፊ ብመሰረት እዚ ድማ ህንፀት እቲ መንገዲ ከይጓተት በተደጋጋሚ ንዝምልከቶም አካላት በደብዳቤ አፍሊጥና ኢና ይብሉም። ለዚህም አንዱ ምንድነው ከዚህ በፊት የነበረው አዋጅ ቁጥር 1161 ቅድሚ ሕዚ ዝነበረ ኣዋጅ ቁጽሪ 1161 እዝባር 2011 ኣብ ሓምለ 2016 ዓመተ ምህረት ክልላት ካሕሳ ባዕለን ክኸፍላ ብዝብል ተተኪኡ ቅድሚ ሕዚ ብምሕዳር መንገድታት ኢትዮጵያ ዝኽፈል ዝነበረ ካሕሳ ሕዚ ብክልል እዩ ዝኽፈል። ምስ ዝተታሒዞም ዝለዓሉ ሕቶታት መፍትሒ ክግበረሎም ድማ ንክልላት ደብዳቤ ጽሒፍና ኢና። መለስ ፍስሓ ኣብ ትካል ስር ኮንስትራክሽን ሓላፊ ፕሮጀክት መንገዲ ውቅሮ ነበለት እዩ። እቲ መንገዲ ኣብ ዝሓፀረ እዋን ተዛዚሙ ንተጠቃሚ ክነርክብ እናተገበአና ብሰንኪ ዘይተኸፈለ ካሕሳን ካልኦት ቀረባትን እቲ ህንፀት ክጓተት ክኢሉ ይብል። ቶሌላ ሶልፍ ገተገራ ናብ ስራሕ ተኣቲና ንሕና እውን ቶሌላ ዘለና ማሽን ኣሰማሪና ሕብረተሰብ ካብ ረግረግ ክንገላገሎ ኢና። ድሕርቲ ድንጉ ኮይና ከም ተቀድሚ ሕዚ መጻና እያ ደንጊና ኢና ሓደ ወርሒ ከባቢ ጠጠው ኢልና ኣለና ሓመድ ካብ ጠጠው ካብ ነገር ከምኡ ተቐፂልና ከዓ ያው ጽቡቕ ኣይኾን ካት ቆሪጽናስ ዋልካ እዩ ታይ ዝኾን ልዕሊ ልምዓት ዕንቅፋትና ወይ ሽግር ምፍጣር እዩ ኮና ልዕሊ ሕብረተሰብና እቲ ዝተለዓለ ጸገም ብምምሕዳሮም ጥራሕ ዝፍታሕ ከም ዘይኮነ ኣመሓዳሪ ወረዳ ክልተ ውላዕሎ ኣይተ ኣስመላሽ ገብረስላሴ የብርሁም። ከም ወረዳ ውስጥ ጸገምና ሓላፍነት ክንወስደሉ ይካልን ብልዕልና ዘለውን ሓላፍነት كوسد هيكان نحنا خاصة كوميتي تايشنا عقلنا جميتنا سند الدالينا مرداتو تأخاخينا حجنا يعني حزونتنا يجرجانت زنين ماشينات كنت تطوي ولا لا أقول تصوم من وارحي معتا تطوي ولا لا تخكلي تحرس تاحيزنات مرداء غيرنا سلامة وزخنا من قد خاتو نصعب سلازلنا هنا لعلي أزغير أكلت اللي جن ياو لعلنا تحقنا من رجقاتن بتعاوج مسرات ياو كن فصمو مخانا ردو يمالتي مسكحسات أساسيرو زاكيد بحقاو منقدي بتورد أزقرب حتو نكومشن بلان تقراي يلن زبلا حلافية تكومشن دكتور هانسا تخلايم كم زبلت أقم زلوان ورداتات حتوان بحقاو منقدي كفلت يقبا إلن بتورداون كما عينة حتوتات يقربا صنحو تي نايكللنا ممرحيناي كحساون توردا لملكتهم أكلت حاويسو كوميتي تايشو تكحسا جميتو حتو بسرعة كأروا له عقالي قديات كومي تحتو حتى تلو مجمريان تأيو تحتو تأيو إدنا للو زعم نرأيه ما لحر لك عم تخلي إسرحتي عم بالفقدة مثلا تعيمنا نصرح لنا تعين كخسر حلو لبل حسابي نهرنا حزون كمي تجري حزز الوقت طبعا عمي كبيري زبلا دكتور هانسام تهنصت منجد خيقارت جنا مردا يجبر كم زلوين زبرهم تثريفاتنا لنا جزء خمي جرنا طعم فاتنا لتل ترف التفقنا جزء ون لك حس تنقلت تطويلهم للو منجداتنا ون سرح بالجمهور له خمي جرنا نودو زعمت لبلكن سرحنا لنا تصفونا لنا